किया शुरू यहाँ टेप करना है इसको फिर और इसको किया मैंने इसको पहले बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अश करा एक्सरसाइज 7.1 आज छ करन अमुक क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन क्या छ वना क्वेश्चन छ वना find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. Find the smallest number. Find the smallest number by which each of the following numbers, each of the following numbers must be multiplied. Must be multiplied. Multiplied so as to obtain a perfect cube. Perfect cube. Also find the cube root of the same number. Of the same number. Go. First part is 243. 243. Second part is 256. Third part is 72. Fourth part 675. The fifth part 100. 100. Ashwarun yet numbers kus smallest number also use yet can multiply. Multiply karne pat ne at so number sasa asun gas perfect cube. Here perfect cube as to tell you such a perfect cube code. In order to find that, let's go at prime factorization. First part is 243. 243. Yes, करो prime factorization. याद था उन शो और गसन आज ज़ज़े आज गसन आज 3 8s are 24, 3 1s are 3. 3 2s are 6. Carry rows 121, 3 7s are 21. 3 3s are 9. Sorry, 3 9s are 27. And then 3 3s are 9. 3 3s are 9. Good, Telman knows 243 is the barabar hai. 3 into 3 into 3 into 3 into 3 5 times 1 2 3 4 5 5 फिर 3 है जीवा आज जरूरत 3 आप जो तरीके इस पर क्यूब डाल जनिमो अलग अगर इस बोलो 243 you go 3 3 are 9 5 by 3 3 are 9 I 3 hours 3. Use 3 हो गया. Now 9s are 3. I बना smallest number बना 3. Go. यह number असनो पानुन जोर सोच आस्ती. यह number बना वास smallest number. Therefore, यदि लिखो smallest number. Smallest number is equal to 3. That was 3 smallest number. Now. Which curve as name 3 say yes multiply. You start number there super perfect cube. Super perfect cube. So कौन करना खतर करो उस तेरे yes करो उस multiply. 243 करो उस multiplied by this smallest number 3. Smallest number is 3. Then लिखो उस now 243 is multiplied by 3. Multiplied by 3. 3 3s are 9. 3 4s are 12. 1 root carry. 3 2s are go 6, now go 7. 3 3s are 9.
3 4 are 12, 3 2 are 6 are 7. But 729. Which is yes called perfect cube. Why yes is perfect cube. Perfect cube kept called 729 after was to got LCM. So how tell you? 3 2 are 6, 9 plus 2 seconds divide ki. I put 1, but now 12, 3 4 are 12. But go 3 3 are 9. Who goes big? 3 8s are 24. Yani why earth could be? 3 1s are 3. 3 2s are 6. 3 7s are 21. 3 9s are 27. But go 3 3s are 9. 3 3s are 9. Go use as 729 da. Idra was barabar 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. Now these 3 are 6 times. Why 6 times 3? अगर मैं स्पीड जाए बनाओ till बन 3 3 are 9. पद बन बे 3 3 are 9. पद बन बे 3 3 are 9. वो बुशा इसमें परफेक्ट क्यूब बनाओ. ये परफेक्ट क्यूब कितना बनाओ ने? Cube root of 729 is equal to cube root of 9 into 9 into 9. Further, cube root of first already number is particular trace three number as go tell 942. 9 is equal to 3. This cube and cube root will cancel. 9 was the answer. Agra was 9 answer. Beta was smallest number 3 answer. You should perfect cube. You should 9 cube. You should multiply which is smallest number 3. The jawab was question is after smallest number 3. Base show so number is perfect cube bana 729. Okay. मैं बासा अगर तु कोशिश जबरदस्त थी याद हो थी जहन बिल्कुल 10%. Now second part 256. Second part reads 256. गढ़ करो प्राइम फैक्टराइजेशन बोली योग करो 256 आज करो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 are 4 sorry 2 1 are 2 क्या है अब लास्ट पर 6 ये गस 2 से डिवाइड 2 2 are 4 1 root carry 2 8 are 16 2 6 are 12 2 4 are 8 2 3 are 6 2 2 are 4 बे पको 2 1 are 2 6 are पद करो 2 8 are पद करो 2 4 are पद करो लास्ट पे 2 2 are गो अगर बोलो 256 का बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फिर आवाज 2 2 3 4 5 6 7 and 8 times आज गसना त्रेते नंबर ये वेरी गुड गो 8 नंबर आवाज 3 2 रलाओ 2 2 are 4 2 are 8 पादलाओ बेद्रु 2 2 are 4 2 are 8 but इनके क्या रूल वो 2 into 2 that means 4 that means 4 को smallest number ड्राइव मस 4 smallest number ड्राइव मस 2 क्या जी 2 से smallest than 4 या 4 से smallest number अगर वो निम्न मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तेल करूँ नाउ smallest number लिखो बड़ा smallest number is equal to 4 आज multiply करो 256 4 सर 4 6 are 24 4 5 are 20 4 5 are 20 22. वो तो जगह तो 4 2 are 8 और जगह दा बना 1024 ये वो क्यूब रूट 2 6 are 12 2 5 are 10 आगो 11 2 the 4 आगो वैसे देखो 2 से क्या देखो 2 2 ही आस निंजा से 2 है आपको 2 देखो बस करो 2 मल्टीप्लाई not 4 2 2 6 are 12 2 5 are 10 आगो 11 2 2 are 4 आगो 5 512 sorry 512 yes 512 ग्राफ 512 choice
यह परफेक्ट क्यूब क्या सह नंबर कड़ो इस परफेक्ट क्यूब बन 512 अत कड़ो LCM 2 से गए डिवाइड 2 2 are 4 1 root carry 2 5 are 10 1 root carry 2 6 are 12 वो goes 2 1s are 2 2s are 2 8s are वो निम जाए तो 2 6s are 2 4s are 2 3s are 2 2s are 2 16s are but goes 2 8s are but क्या goes 2 4s are but goes 2 2s are 2 2s are गो अस 2 आयस बह पे करो हिसाब आए 2 कस तम चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कस 2 आए 9 गो 512 बराबर है 2 into 2 बेकर बनकन 2 into 2 into 2 बेकरो बनकन 2 into 2 into 2 आ बराबर वो तेल लिखो क्यूब रूट ऑफ 512 या से को बराबर क्यूब रूट ऑफ 2 to the 4 to the 8 into 2 to the 4 to the 8 into 2 to the 4 to the 8 तेल को ये क्यूब रूट ऑफ ओ जाया 9 ये 8 क्यूब क्यूब to क्यूब was cancel 8 go answer go as the smallest number 2 largest number bana as multiplication कर 512 ये दो चीज आसन आंसर क्वेश्चन लगू तो पता स्मॉलेस्ट नंबर किपर करो तो पथ खन करो परफेक्ट क्यूब ठीक ओके तो बे स्पॉट करते आती पाने हां अख पास तो 100 या 100 वो हाब क्या रात को बचो तो सारी 100 ने समझ यहां की लिहाजा करो 100 पाने just 1 minute यस पेवन त्रावन सो मील रास्ते लास्ट फिफ्थ पार्ट इज 100 करो सा 100 अस निम जाए LCM 2 5 are 10 0 2 2 are 4 1 2 5 are 10 वो goes 5 5 are 25 5 5 are 20 100 का बराबर है 2 into 2 into 5 into 5 2 to the 4 4 5 are 20 या इस पर करो 2 5 are 10 2 5 are 10 10 into 10 go 100 but आजकल शुजरत 3 अगर ऐसा लाओ ज़ीम 5 to the 10 10 to the 20 20 hours which are with the 5 ये 5 ये तेरा हो तो चला उसका क्यों रू ये थे आज 5 इतना आज 5 या इस पॉइंट तक करो तो सहल तरीका हो ये 2 to 5 लोगो 10 ये 2 to 5 लोगो 10 वो निसन दिन पर कैसे तेल परा इनसे ज़रूर चाहिए अंदर करनी ते वो आज देखो स्मॉलेस्ट नंबर उसी लोग 10 स्मॉलेस्ट नंबर को बराबर का 10 ये 2 to 5 लो ये 2 to 5 लो ये 10 का 10 से करो 100 से मल्टीप्लाई 100 into 10 याद था वो चीज बना 1000 10 into 100 को 1000 ये जो 1000 उस तो करो वो लिखो करो 10 से 10 10s are 100 0 was born पाल goes be 10 10s are 100 साल तरी बना वो तेल बना हो जाए क्यूब रूट ऑफ 1000 यासो को बराबर क्यूब रूट ऑफ 10 into 10 into 10 this means क्यूब रूट ऑफ 10 whole raised power 3 3 to 3 या क्यूब रूट क्यूब का कैंसल 10 need answer ना यमजन बाकी वो पार्ट्स छ ये मुझे घर पाने करे थैंक यू फॉर टुडे ममा अलैना इल बलागुल मुबीन